Good morning, doctor. My name is April, and I will be the interpreter for this patient today, and I will help to interpret between English and Indonesian. Okay, hello April. Good morning. I'm Dr. Syafa, and what brings you in today? Hmm, Selamat pagi. Dokter bilang bertanya kepada ibu, apa aja keluhan ibu eh, sehingga ibu datang ke sini. Jadi gini dok, saya sudah 3 hari nih demam, sakit kepala, terus pegel-pegel juga. My client says that uh, she has a fever, headache, and body aches for the past 3 days. Oh, I see. How high has the fever been? And when did the symptoms start, actually? Hmm. Dokter bertanya, eh, demamnya itu tingginya seberapa dan gejalanya kapan mulai muncul? Hmm, Demamnya sih naik turun ya dok. Jadi kadang menggigil gitu. Mulanya sekitar 3 hari yang lalu deh. Okay. My client says that the fever goes up and down and sometimes with chills, and it started about 3 days ago. I see. Have you experienced dizziness, chills, or trouble sleeping? Hmm. Jadi, dokternya tanya, apakah ibu mengalami pusing, menggigil, atau sulit tidur? Iya sih dok, saya tuh pusing, gigil juga iya, terus juga kadang susah tidur. My client says that she feels dizzy and have chills and have trouble sleeping sometimes. Okay. Have you taken any medication before or for the fever or headaches, Miss? Jadi, dokternya tanya nih sama ibu, kepada ibu, apakah ibu udah pernah minum obat buat demam atau sakit kepala? Saya tuh apa ya, cuma minum paracetamol aja sih sekali sehari. Tapi itu kayaknya kurang membantu juga deh. Hmm. So my client only taken paracetamol once a day, but she thinks that it hasn't helped much. Okay, so only paracetamol, right? But how is your hydration and appetite? Jadi dokternya bertanya kepada ibu, apa ibu mengalami gangguan nafsu makan atau minum gitu? Hmm, Minum sih masih ya, tapi cuma sedikit. Terus nafsu makan tuh juga turun banget. My client says that she only drink a little, but their appetite is very low. Okay. According to that, have you ever traveled recently or been around anyone who is sick Jadi, recently? jadi, dokternya tanya lagi nih Bu, apakah Ibu baru saja berpergian atau bertemu orang yang sedang sakit atau lagi sakit? Nggak yang pergi jauh-jauh banget sih dok. Tapi kalau di kantor ya mungkin ada yang banyak yang batuk pilek gitu sih. Hmm. My client says that she doesn't travel much, but she says many coworkers at the office are sick with flu symptoms. Okay, I see. Do you have any pre-existing conditions? Jadi, dokternya tanya lagi kepada ibu, apakah ibu punya riwayat penyakit sebelumnya?
Nggak ada sih dok, nggak ada riwayat apapun. Paling akhir-akhir ini cuma stres kerjaan aja. So, my client has no medical history, but she just work-related stress. Oh, that makes sense. Masuk akal sih, Bu. Dok, hmm, ini kira-kira parah nggak ya? Soalnya saya takut ini kayak indikasi demam berdarah itu. Hmm. So my client worried and asked if it could be a dengue. It might be influenza or viral infection. Dengue is also possible, but we'll need a blood test to confirm it. Katanya dokter, Bu, Ibu nggak perlu khawatir, mungkin ini flu atau infeksi virus. Tapi demam berdarah juga mungkin. Jadi, Ibu perlu tes darah untuk memastikan lebih lanjut. Tes darah ya. Oke, oke. Iya. So for the next step, I recommended a blood test today to check your platelet count. Meanwhile, get plenty of rest and drink lots of fluids. Yes, miss. Jadi dokternya nyaranin buat tes darah hari ini buat mengecek trombositnya. Lalu Ibu juga perlu minum banyak air putih dan perlu istirahat yang cukup, Ibu. Baik dok. Kalau obatnya itu kira-kira obat apa ya yang perlu saya minum? So my client want to know what medication that she should take. Okay, so you can take paracetamol every 6 until 8 hours. Avoid to take ibuprofen for now, and it likes foods like soup or porridge. Jadi dokternya bilang Bu kalau Ibu sebaiknya minum paracetamol tiap 6 sampai 8 jam lalu eh, hindari ibuprofen dulu Ibu dan Ibu Hmm, lebih baik makan makanan ringan dulu seperti bubur atau sup. oh, oke. Ini nggak boleh ibuprofen dulu ya. Terus kalau pantangan makanan itu ada nggak ya kira-kira? My client asked if there are any food restriction. For food restrictions, it's you must avoid oily or spicy foods and focus on hydration. Yes. Hmm. Jadi kata dokternya Ibu tolong hindari makanan yang berminyak dulu atau yang pedas-pedas dulu. Dan Ibu yang paling penting itu harus minum air yang cukup ya Ibu. Oke, baik dok. Terus kira-kira hasil tesnya itu kapan ya keluarnya? Hmm. So she says that when the test result will be ready. The results should be ready in a few hours, and if your symptoms worsen, come back immediately, please. Hmm. Jadi kata dokternya hasil tes akan keluar dalam beberapa jam Ibu. Dan jika Ibu mengalami gejalanya memburuk, tolong segera kembali ke klinik Ibu. Oh, oke, baik dok. Terima kasih dok. Hmm. Thank you, Dok. Okay, you're welcome. Hmm. Sama-sama, Ibu.